مطالب ومرامي من مطالب ومرامي أشرق البدر علينا واهتفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في عرقين وشامي في عرقين وشامي ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وعدنا ما قد سألنا يا كالجسام من عطايا كالجسام وكرم الهلال وحمينا بلقاء خير العنام وابلغ الروح ترانا من صلاة وسلام من صلاة وسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بارك الله. اقرا. طب نقرا. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة قال تعالى الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه وقال تعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير كان له من الأجر مثل فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال عليه الصلاة والسلام: أجودكم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة وحده. وقال عليه الصلاة والسلام: الخلق كلهم يصلون على معلم الناس الخير حتى حيتان الماء. وقال عليه السلام: الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله تعالى أنفعهم لعياله، ولا يستطيع أحد أن ينفع خلق الله بمثل دعوتهم إلى الله تعالى بتعريفهم ما يجب له من التوحيد والطاعة، وتذكيرهم بآياته وآلائه، وتبشيرهم برحمته، وتحذيرهم من سخطه الواقع بالمتعرضين له من الكافرين والفاسقين. وقد حثني على امتثال هذا الأمر العظيم، وأكد رغبتي بالسعي إلى تحصيل هذا الوعد الكريم الواقعين في الآيات والأخبار التي ذكرتها وما في معناها مما لم أذكره. سؤال أخ من السادة صادق في الإرادة سالك لسبيل السعادة التمس مني أن أكتب له وصية ينتفع بها، فأجبته إلى ذلك راغبا فيما تقدم من الامتثال للأوامر والفوز بالثواب وفي معونة الله تعالى، وأن يكون سبحانه في حاجتي على وفق ما أخبر به رسوله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأن أستغفر الله ولا أقول إن نيتي في وضع هذه الرسالة مقصورة على هذه المقاصد الحسنة الدينية الخفية والحظوظ النفسية والإرادات الدنيوية، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والنفس عدو والعدو. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من ذنبك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. بعدين أرجو منكم الكلمات بمناسبة المولد في الأخير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرفنا وإياكم بحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلنا من أمة إجابته مصدقين مؤمنين بكل ما أتى به حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وطلب من كل من آمن به أن ينشر دعوته وينشر شريعته وأن يحيي سنته، فذاك هو ما يسر قلب حبيبنا محمد
صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. همه صلاح أمته، فكل من أراد أن يقرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليأتي الأمة، إرشاد الأمة، هذا هو أقرب طريق موصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو باب الله، فالطريق إلى الله من طريق النبي محمد، وكل من أتى من غير باب مولانا محمد لا يصل إلى الله، وإن قام الليل وصام النهار وإن حفظ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، لا طريق إلى الله إلا من طريق حبيبه ومصطفاه مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita semuanya dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan kita semua termasuk golongan umat ijabah, yaitu umat yang menerima ajakan Nabi, mengimani apapun yang beliau bawa. Rasulullah SAW, beliau telah menyampaikan risalah dan menyampaikan amanah dan berjuang yang terbaik untuk umatnya. Rasulullah SAW memerintahkan setiap orang yang beriman untuk menyebarkan dakwahnya serta syariatnya. Begitu juga beliau memerintahkan kepada seluruh yang beriman agar supaya menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hal inilah berdakwah, menyebarkan syariat beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Inilah yang bisa membahagiakan hati beliau, baik ketika beliau masih hidup ada di atas dunia ini ataupun setelah beliau berpindah alam. Tujuan utama Nabi, keinginan terbesar Nabi itu adalah kebaikan umatnya. Karena itu siapapun yang kepingin memiliki kedekatan khusus kepada Rasulullah SAW, maka dalam hal tadi yaitu apa? Mempersatukan umat dan berupaya menyampaikan hidayah kepada mereka. Ini satu-satunya cara yang tercepat agar supaya kita bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Ini ibarat pintu masuk untuk kita bisa sampai kepada Allah. Siapapun yang kepingin sampai kepada Allah tanpa melalui pintu Nabi Muhammad SAW, selama-lamanya tidak akan sampai. Walaupun dia ahli qiyamul lail, ahli puasa, hafal Quran, Taurat, Injil dan kitab-kitab lainnya, selama-lamanya tanpa melalui pintu Nabi Muhammad tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, qul hadhihi sabili. Ma hiya ad-da'wa ila Allah? جمع شمل الأمة، المواصلة بين المؤمنين، هذا هي سبيلي، لا المقاطعة. من سعى في المواصلة سعى في سبيلي، فاهم؟ ومن سعى في المقاطعة فهو مخالف لسبيلي. الذي يصل بين المؤمنين ويصل بين علماء المسلمين ويجمع كلمتهم واحدة، هذه سبيل حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أدعو إلى الله، أنا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني. أقول هذه سبيلي، قال الله سبحانه يقول هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى
لا بد يكون الإنسان قد تبصر في أمر دينه حتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. من الذي يدعو إلى الله؟ من تعلم أمر دينه. فالإنسان يتعلم مرحلة أولى، ثم بعد ذلك يعمل بما تعلم مرحلة ثانية، ثم بعد ذلك يعلم ما تعلمه وينشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي البصيرة، هذه هي البصيرة. فإن من لم يتعلم لا يعلم، فإن من لم يتربى لا يربي، فإن من لم يترقى لم يرقي غيره. فالإناء ينضع بما فيه، وفاقد الشيء لا يعطيه. كيف أعطيك علما وأنا لست بعالم؟ كيف أعطيك سرا وأنا لست من أصحاب السر؟ ما يعطي الشيء إلا بما في خزانته. كل إنسان عنده في خزانته شيء يستطيع أن ينفق. هذا فقير وده أن يتصدق مثله لكن ما عنده شيء من المال. هذا في الأمور الحسية. كذلك في الأمور المعنوية من تعليم وتربية وترقية وغير ذلك من المفاهيم في دين الله في القرآن وفي سنة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن يتسلح أولا بطلب العلم، فإنها هذه البصيرة. فقد ورد عن سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أن من تعلم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah, perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, hadhihi sabili. Ini adalah jalan. Apa yang dimaksud hadi? Apa yang dimaksud ini jalan? Adalah dakwah, mengajak masyarakat untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersatukan umat, menghubungkan antara satu umat Islam dengan umat Islam yang lain agar supaya terjalin hubungan kedekatan di antara mereka. Inilah jalan Nabi Muhammad SAW. Bukan memutuskan hubungan. Karena itu siapapun yang melakukan upaya untuk memutuskan hubungan antara satu umat Islam dengan umat Islam lainnya, berarti dia telah keluar dari jalannya Nabi Muhammad SAW. Lanjutan ayat tadi, ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Ini adalah jalanku yang mana aku mengajak kepada Allah didasari basirah. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Orang yang berdakwah kepada Allah ini tidak cukup hanya modal semangat saja, harus didasari basirah. Apa itu basirah? Yaitu pengetahuan yang cukup tentang agamanya. Jadi orang yang berdakwah kepada Allah itu harus memiliki bekal cukup ilmu pengetahuan agama. Jadi urutannya pertama adalah yang dia belajar, ngaji. Setelah itu apa yang ia ketahui dari belajar diamalkan. Setelah itu baru ketiga mengajari. Pernah ngaji, tidak pernah belajar, tidak akan bisa mengajar. Orang yang tidak pernah dididik oleh seorang syekh, dia tidak akan bisa mendidik orang lain. Orang yang kedudukannya tidak naik di sisi Allah juga tidak akan bisa menaikkan murid-muridnya, kedudukan murid-muridnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap wadah itu hanya akan mengeluarkan sesuatu sesuai apa yang ada di dalamnya. Di dalam gelas misalnya, yang ada air, yang keluar dari gelas itu juga akan air, tidak akan yang lain. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Orang yang tidak punya ilmu,
tidak akan bisa memberikan ilmu kepada orang lain. Orang yang tidak memiliki sir juga tidak akan bisa memberikan sir kepada orang lain. Sama seperti orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, maka dia tidak akan bisa memberikan uang kepada orang lain. Ini urusan yang kasat mata. Orang yang tidak memiliki makanan tidak akan bisa memberikan makanan pada orang lain. Nah, ini juga berlaku pada hal-hal yang sifatnya manawi, yaitu ilmu, sir, dan yang lain-lainnya. Karena itu yang harus betul-betul diperhatikan pertama kali adalah mencari ilmu. Inilah yang dimaksud basirah. Jadi modal ilmu yang cukup. Jadi dakwah harus dimodali itu. Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada salah satu nabinya, yaitu Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidil anbiya mursalin afdhalus salatu wa taslim. Isinya adalah barang siapa yang mengaji, belajar, kemudian mengamalkan ilmunya, setelah itu mengajarkan ilmunya kepada orang lain, inilah yang disebut orang yang agung, yang terhormat, baik di kerajaan langit maupun di kerajaan bumi. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رغب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مع الصدق، مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. بهذا تحصل بها النفع والانتفاع والتذكر والتذكير، بالصدق والإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا العبد إذا قام بالصدق وفقه الله سبحانه وتعالى وقيض له الأسباب الدينية والدنيوية، فهيأ له أسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد الصدق والإخلاص والنية الصالحة تكون بأشياء كثيرة. بكل ما رأيته من منكر وعرفت أن هذا منكر نبهت على ذلك. كل من رأيته يسيء في صلاته نبهته على ذلك. هذه دعوة إلى الله. إما يسيء بأن يفعل شيء من المبطلات، أو يسيء بأن يفعل شيء في صلاته من المكروهات، فهذه دعوة إلى الله. فليس هي خاصة بالعلماء، لكن كل من كان عنده علم بشيء وراه هذا الأسلوب من الدعوة إلى الله. فإرشاد الناس لما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم هو منهج سيد العباد محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من مشى على هذا المنهج فهو على الصراط المستقيم. هذه سبيل حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي حدانا لها وبشر كل من مشى على هذه الطريق بتسهيل أمر الدين والدنيا له. بل وقال السلف الصالح فليبشر بطول العمر في عافية الذي يسعى في إصلاح العباد، إذ أن أحب العباد لرب العباد هو أنفع العباد لله سبحانه وتعالى. أنفع العباد لعباد الله هو ذلك الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. والله يوفقنا وإياكم من إرشاد العباد ونفع العباد في السر والنجوى. Allah Subhanahu wa taala selalu menyemangati kita semua untuk berdakwah. Akan tetapi tidak sekedar dakwah, tapi dakwah yang dilandasi as-sidq, keseriusan dan kejujuran, juga ikhlas lillahi ta'ala. Ini modal utama di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus jujur dan serius. Kemudian ikhlas, tidak cari apa-apa, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang seperti inilah yang akan menghasilkan manfaat kepada orang yang didakwai maupun yang berdakwah. Ini yang akan bisa menyadarkan orang yang diajak dan orang yang mengajar. Kalau orang itu dakwah didasari sidq dan ikhlas, maka segala urusan dakwahnya tidak usah ribut,
semuanya akan dipermudah oleh Allah SWT. Dia melihat dakwanya dia itu semuanya dipermudah oleh Allah SWT. Gara-gara apa? Sidik dan ikhlas tadi. Kemudian model dakwah itu sangat banyak kata beliau. Jadi yang namanya dakwah tidak hanya khusus dengan misalnya ceramah tidak. Kata beliau, ketika kita melihat ada orang lain melakukan kemungkaran, yang mana ketika dulu kita ngaji, tadi beliau memperingatkan untuk dakwah sebelumnya harus ngaji dulu, harus belajar dulu. Kata beliau, ketika kita melihat ada orang melakukan sebuah kemungkaran, yang kita ketahui dulu ketika kita belajar ini sesuatu yang salah, tidak benar, dosa ini. Kita ingatkan orang tersebut, ini dakwah Allah namanya. Atau ketika sholat, kita melihat orang lain sholatnya ada yang salah, melakukan sesuatu yang bisa membatalkan sholat, tidak cocok dengan tuntunan sholat, kita ingatkan. Ini juga dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah jalan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dakwah itu tidak khusus bagi seorang yang disebut sebagai ulama atau disebut sebagai kiai misalnya, tidak. Dakwah itu kewajiban siapa saja yang mengetahui ada sesuatu yang tidak sesuai. Jadi walaupun santri misalnya, dia sudah memiliki pengetahuan yang lumayan, dia melihat ada orang lain melakukan kesalahan, kita ingatkan, ini adalah dakwah. Jadi gak harus nunggu jadi ulama atau kiai, tidak. Dan orang yang mau berusaha terus memperbaiki diri dan orang lain, melihat orang lain melakukan kesalahan diingatkan, melihat orang lain melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan agama diingatkan. Ini kata para ulama salaf, orang seperti ini silahkan bergembira. Orang ini akan diberi panjang umur oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa? Karena dia selalu berusaha memperbaiki hamba-hamba Allah. Dan Allah, Rasulullah SAW sudah mengatakan, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. كذلك الدعوة إلى الله حتى بين الطلبة بعضهم إلى البعض. هناك دعوة إلى الله في المعهد الواحد بأن يساعد كل واحد صاحبه فيما لم يفهمه من الدرس، بأن يعاون بعضهم بعض على الخير ويتعاونون على البر ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. إذا فإن أبى بلغ من هو يستطيع أن يمنعه عن ذلك، فذاك كله من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فما بترى أحد هناك في منكر في البلاد إذا كان الناس يتواصون بالحق ويتواصون بالخير ويتواصون بالتقوى، ما بتجد هناك مشاكل في البلاد أبدا. كان في الزمن الأول أناس يغارون على شرع الله، أناس يغارون على إذا انتهك شيء من محارم الله تقوم قائمتهم، فمن ارتكب منكرا نبهوا على منكره، فإن لم ينتهي لم يزوروه في بيته حتى ينتهي عن ذلك المنكر، سواء كان أميرا أو غنيا أو فقيرا ينبهونه. فلهذا يتواصون فيما بينهم البين، فانتشر بينهم الخير وانتشر بينهم العلم. لماذا؟ لأنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من اجتمعت هذه الخصال فيه فهو غير خاسر، ومن لم تجتمع فيه فهو من الخاسرين بنص القرآن العظيم. Dakwah ilallah ini juga berlaku antara satu santri dengan santri lainnya. Jadi gak harus antara kiai dengan santri, antara ulama dengan orang awam, tidak.
juga bisa terjadi antara satu santri dengan santri yang lain. Misal, ketika santri yang ada di satu pondok saling membantu satu sama lain untuk memahami pelajaran yang tidak dipahami oleh temannya. Jadi ada santri yang lebih paham ngajari temannya yang kurang paham. Ini termasuk dakwah ilallah. Atau santri melihat temannya melakukan sesuatu yang tidak pantas, melakukan sesuatu yang melanggar agama, diingatkan, dilarang. Kalau tetap saja dia melakukan kemungkaran, dilaporkan kepada pengurus. Ini dakwah ilallah. Kalau kita mau melakukan hal ini, melihat orang lain melakukan kesalahan, kita ingatkan. Diingatkan tetap, kita laporkan kepada orang yang mungkin bisa disegani oleh orang tersebut. Kalau ini dilakukan di pondok kita, di lingkungan kita, maka kita tidak akan. Kenapa? Karena orang-orangnya saling berwasiat untuk kebenaran dan kesabaran. Zaman dulu umat Islam itu seperti itu. Jadi kalau melihat orang lain melakukan kemungkaran, itu peduli dengan cara mengingatkan, tidak cuek. Kalau zaman sekarang banyak orang melihat kemungkaran dibiarkan saja, bukan urusan saya, cuek. Tidak begitu. Orang-orang zaman dulu itu selalu mengingatkan. Makanya di zaman dulu kemungkaran itu tidak sebanyak di zaman ini, karena satu sama lain saling mengingatkan. Dan ini merupakan kewajiban sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu rugi, kecuali semua manusia itu rugi, kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang satu beriman. Dua, dilanjut dengan beramal soleh. Tidak cukup iman dan amal soleh saja, baik sendiri, orang lain tidak diperhatikan. Tidak. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling berwasiat, menasihati kebenaran kepada yang lain, dan saling menasihati untuk sabar. Orang yang mengumpulkan 3 kriteria tadi itu, semuanya ada pada dia iman, kemudian beramal baik dan mengingatkan orang lain ketika melakukan kesalahan. Inilah orang-orang yang tidak rugi. Adapun orang yang tidak memiliki 3 hal tadi itu, tidak memiliki semuanya atau tidak memiliki salah satunya dari 3 tadi, maka dialah orang yang rugi berdasar nas Al-Quran. ولا يستطيع أحد أن ينفع عباد الله بمثل دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وإرشادهم إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحبب الله سبحانه وتعالى للعباد. كيف يحبب الله للعباد؟ يعلمهم توحيد رب العباد وسعة رحمة رب العباد لمن أطاعه ولمن عصاه، فإنه يقبل التوبة عن عباده ويفرح بتوبة العبد إذا عاب ورجع إلى مولاه سبحانه وتعالى، فيذكرهم بسعة رحمة الله ولا يؤيسهم من رحمة الله. هذه دعوة إلى الله، يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى حتى يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، يذكرهم بآلاء الله وأن التفكر، يرغبهم في طاعة الله وبما وعد الله عباده الطائعين بجنات النعيم وخيرات الدنيا والدين والخير العميم في الجنان جوار سيد أهل الجنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحذرهم من المعصية فإن فيها العذاب والعقاب في الدنيا والخزي في الآخرة والعياذ بالله. هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التذكير بنعم الله والتحذير عن معصية الله والترغيب في طاعة الله. هذه هي الأمور الثلاثة التي ينبغي أن يدور رحاء الدعوة إلى الله عليها، ولا يدخل في أمور تثير الفتن بين الناس، بل يكون سببا لجمع الناس
فذاك هو الداعي الحق إلى الله سبحانه وتعالى على منهج سيد أهل الحق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kita kalau ingin memberikan manfaat kepada orang lain, banyak caranya, tapi tidak ada manfaat yang lebih besar yang bisa kita berikan kepada orang lain mengalahkan dakwah ilallah. Ngajari orang lain mana yang benar, mana yang salah. Membuat orang lain cinta kepada Allah. Inilah manfaat terbesar yang tidak akan dikalahkan oleh yang lain. Tadi sudah disinggung oleh beliau, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lain. Manfaat yang terbesar yang kita bisa sampaikan pada orang lain adalah dakwah ilallah. Mengajarkan yang benar, mana yang benar dan mana yang salah, dan membuat orang lain cinta kepada Allah. Bagaimana caranya membuat orang lain cinta kepada Allah? Pertama, diajari tauhid yang benar. Seperti apa akidah yang benar. Kemudian diajari, dikasih tahu tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada yang taat maupun yang ahli maksiat. Orang yang taat ini akan diberi rahmat yang seluas-luasnya oleh Allah. Begitu juga orang yang ahli maksiat tetap masih akan tercakup rahmat Allah kalau dia mau bertaubat. Kita sampaikan kepada mereka bahwa Allah itu maha menerima taubat. Sebesar apapun dosa yang mereka lakukan, Allah siap mengampuni semua dosa-dosanya asalkan mereka mau bertaubat dengan serius. Dan Allah senang kepada yang dia bertaubat. Nah, ini. Jadi orang masyarakat itu harus diingatkan betapa luas rahmat Allah. Jangan membuat mereka putus asa. Nah, ini caranya apa? Membuat orang lain cinta kepada Allah. Kemudian juga kita ingatkan masyarakat tentang luasnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semangati mereka untuk taat. Kita sampaikan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Kita iming-imingi mereka pahala yang dijanjikan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia hidupnya akan tentram, nyaman. Di akhirat akan mendapatkan kenikmatan besar di surga bersama Rasulullah SAW. Kita ingatkan masyarakat tentang sesuatu yang tidak benar, yang mungkar. Kita beri peringatan mereka agar supaya mereka menjauhi segala macam kemaksiatan. Dan kita sampaikan ancaman Allah kepada pelaku maksiat, ancaman hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Inilah dakwah ilallah. Jadi dakwah ilallah itu terbatas pada 3 hal. Seorang dai yang berdakwah di masyarakat jangan pernah pembahasannya keluar dari 3 hal ini. Kalau sampai keluar, berarti dia penebar fitnah, kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Apa 3 hal itu? Dakwah pada masyarakat. Yang pertama yang harus disampaikan oleh seorang dai adalah mengingatkan masyarakat tentang luasnya rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ajak mereka berpikir betapa luas rahmat Allah. Karena berpikir tentang nikmat Allah ini salah satu ibadah yang paling besar pahalanya. Ini satu. Yang kedua adalah memberikan peringatan kepada mereka tentang kemungkaran-kemungkaran, tentang perbuatan maksiat. Jadi kita ajak masyarakat untuk menjauhi maksiat. Kita kasih tahu mereka perbuatan seperti tidak benar, maksiat, mari kita jauhi. Allah mengancam dengan hukuman seperti ini, seperti itu. Ini yang kedua. Jadi pertama, mengingatkan nikmat Allah. Kedua, memberikan peringatan tentang kemungkaran dan maksiat. Yang ketiga, menyemangati masyarakat untuk beribadah. Sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi, dengan cara apa? Mengiming-imingi pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 3 hal inilah yang harus disampaikan oleh seorang dai kepada masyarakat. Siapapun dainya, kalau membahas selain 3 hal ini di tengah-tengah masyarakat, berarti dia penebar fitnah dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man dalla ala khairin kana lahu min al-ajri mithla fa'ilah. كلما علمت أحد الخير لك مثل أجره فإذا علم من علم كانت أعمال الأمة كلها
في كفة سيد المعلمين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث معلما مرشدا صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، بالأخلاق الطيبة. هو واحد قام يتكلم وقال للناس اسمعوا يا بقر، قيل له اسكت يا ثور. ليه؟ لأنه ما تكلم بالحكمة ولا تكلم باللين، بل تكلم بالشدة والعنف، فلهذا ما تقبل منه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما دخل اللين شيء إلا وزانه، ولا نزع من شيء إلا وشانه، أي عيبه وغيره. هكذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن أردت الرحمة الوافرة فعليك بتعليم الناس الخير. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الخلق كلهم يصلون على معلمي الناس الخير، أي يسألون الرحمة له. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى يا موسى تعلم الخير وعلمه الناس، فإني قبور معلمي الناس الخير إلى يوم القيامة لكي لا يستوحشوا، لا وحش له عليه في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. فالله الله في طلب العلم النافع لتكونوا دعاة إلى الله، فإن ذلك هذا السبيل الذي يدعو إليه حبيب الله. أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. من اتبعني؟ كل واحد من وقته إلى وقتنا هذا، من اتبعه وسلك منهجه فهو في حزبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, kurang lebih artinya, siapapun yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang didapatkan oleh orang yang mengamalkan kebaikan. Kita mengajarkan kebaikan pada orang lain, orang tersebut kemudian melakukan kebaikan yang kita ajarkan, maka orang yang mengamalkan itu akan dapat pahala, kita juga akan dapat pahala yang sama seperti yang didapatkan oleh orang yang melakukan. Ketika orang yang kita ajari kemudian mengajari orang lain, pahala kita dapat dua, dapat dari orang yang kita ajari dan dari orang yang diajari oleh orang yang kita ajari, dan demikianlah seterusnya. Karena itu orang yang pahala. Kenapa? Karena kebaikan semuanya yang kita ketahui ini semuanya bersumber diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap kebaikan dilakukan oleh umat ini, maka pahalanya akan terkirim kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ini diutus sebagai seorang pengajar dan pemberi petunjuk. Cuma tidak sekedar mengajar, tidak sekedar memberikan petunjuk. Beliau mengajar dengan cara yang terbaik, dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dengan akhlak yang baik. Karena itu seorang dai, kata beliau, harus santun, kata-katanya harus yang sopan, jangan pakai kata-kata yang kasar, kotor, jangan. Beliau tadi mencontohkan ada sebagian dai itu kalau dakwah ngomongnya pada hadirin itu, hadirnya dipanggil sapi, dengarkan kalian wahai sapi. Akhirnya hadirinnya ada yang jawab, udah diem aja kamu kebu. Ini hasil yang akan kita dapatkan kalau kita caranya itu tidak santun dalam berdakwah. Balasannya kita dapatkan seperti itu. Hadirnya dipanggil sapi, akhirnya dipanggil kebu. Karena itu dengan cara yang santun. Karena kelembutan dan santunan itu ketika masuk kepada sesuatu akan menghiasi sesuatu itu. Tapi kalau kesantunan dan kesopanan itu sudah diambil dari sesuatu, maka sesuatu tadi akan menjadi jelek. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-khalqu kulluhum yusallun ala mu'allimin nas al-khair, ala mu'allimil khair. Semua makhluk, bukan hanya manusia, semua makhluk itu akan mendoakan, memintakan rahmat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini menyemangati kita agar mau mengajarkan apa yang kita ketahui kepada orang lain. Dalam salah satu
apa? Hadis juga disebutkan Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, isinya, wahai Musa, belajarlah kamu kebaikan. Setelah itu ajarkanlah kepada orang lain. Apa keistimewaan mengajari orang lain tentang kebaikan? Kata Allah, karena aku akan menghibur orang yang dulunya ketika masih hidup biasa mengajar kebaikan, biasa mengajarkan kebaikan. Ketika dia mati di kuburannya akan aku hibur sampai nanti di hari kiamat. Jadi orang yang ketika hidup senang mengajarkan kebaikan pada orang lain, dia tidak akan mengalami ketakutan dan kegelisahan, baik di alam barzakh, di kuburan, atau nanti ketika dia dibangkitkan di hari kiamat. Tidak akan gelisah, dia akan dihibur yang bermanfaat agar supaya nanti bisa jadi yang sesuai harapan Rasulullah SAW yang disebutkan dalam firman Allah tadi, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. كان العلماء يطلب من بعضهم البعض النصيحة، ليس النصيحة بس للعوام، لا، طالب العلم يبذل النصيحة لأخيه، بل يطلب هو من أخيه النصيحة، كما قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: ومن نصحني فإني للنصح منه قابل. يقبل نصيحة الإنسان، هذا هو العاقل. أما الأحمق الجاهل الذي إذا نصح أنف ولم يقبل النصيحة، ذلك لكبر في باطنه، أو قال لمن ينصحه أنت كذلك، أو لمن نصحه بعيب في ابنه قال له وابنك كذلك، ذاك هو أخبث العباد، لأنه لم يشكر النصيحة. فإن من نصحك إن كان ما فيك صحيح فصلح نفسك، وإن كان ما نصحك بغير صحيح فتنبه لا تقع فيه في المستقبل. هكذا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد سأله النصيحة من هو القطب، الحبيب عبد الله الحداد، وعارف بالله، عالم قرين له وزميل له الحبيب أحمد بن هاشم الحبشي، سأله أن يكتب له وصية وأن يبذل له نصيحة، فألف له رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة. لمن؟ عارف بالله، عالم، يطلب نصيحة من عارف بالله عالم، يتناصحون ويتواصون بالحق والصبر. هكذا كان العلماء، لهذا كان علماء الأولين كانوا من السابقين. قال بعضهم لماذا كان العلماء السابقين لهم الأثر الكبير في الدعوة إلى الله؟ قال نعم، العلماء كانوا أيقاظ والناس نيام، فلهذا يوقظون النائم وينبهونه. وأما اليوم صار العلماء نيام والناس أموات، فكيف ينبه؟ لهذا بماذا تحيا القلوب؟ تحيا القلوب بماذا؟ بذكر الله وبذكر حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وبتقوى الله. Ulama zaman dulu itu senang minta nasihat satu sama lain. Jadi bukan kalau sudah jadi ulama tidak mau dinasihati, enggak. Mereka malah minta. Jadi tidak hanya sekedar nunggu nasihat. Satu ulama dengan lainnya saling minta nasihat. Jadi nasihat itu bukan hanya untuk orang awam, orang alim juga perlu nasihat. Karena itu orang alim kalau dinasihati harus mau. Bahkan kalau tidak ada yang nasihati harus minta nasihat. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habib yang ngarang itu dia. Beliau sering mengatakan, siapapun yang menasihati aku siap untuk melaksanakannya. Siapapun, tidak pandang bulu. Siapapun yang nasihati aku, akan aku terima nasihatnya. Nah, inilah
orang yang memiliki akal sempurna seperti yang dicontohkan oleh Habib Ali Habsyi. Adapun kalau ada orang dinasehati kemudian enggan untuk menerima nasihat, ini namanya orang tolol. Ini berarti di hatinya ada kesombongan, atau termasuk orang yang sombong atau bodoh, tolol. Ketika dinasehati jawab gini, kamu juga melakukan perbuatan begini kok mengingatkan saya, kok nasihati saya. Atau diingatkan anaknya melakukan perbuatan kurang benar, dia jawab, anakmu juga begitu kok, ngurusi anak saya, urusi anak kamu sendiri. Nah ini golongannya orang-orang bodoh yang di hatinya ada kesombongan. Tidak seperti itu. Seberapapun kealiman seseorang, tetap dia perlu nasihat. Risalah Mu'awana ini dikarang oleh Al-Qutub Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ini beliau ngarang Risalah Mu'awana ini karena diminta oleh orang yang sezaman, yang kealimannya luar biasa, arif billah, sudah arif billah, salah satu pembesar aulia. Beliau minta kepada Habib Abdullah Haddad ini seumuran lah, sezaman, minta pada Habib Haddad untuk dinasihati dan agar supaya nasihatnya itu ditulis di kertas. Akhirnya dikarangkan Risalah Mu'awana. Ini seorang ulama besar, sudah arif billah, minta nasihat pada orang lain. Nah, beginilah contoh ulama zaman dahulu, satu sama lain saling minta nasihat. Karena itu di zaman dulu itu, karena orang itu hatinya tidak sukses. Karena itu dikatakan, ada yang pernah bertanya, kenapa sih dakwahnya ulama dulu itu sukses? Kalau nasihati masyarakat yang ahli maksiat langsung tobat. Nah, jawabannya adalah karena zaman dulu itu ulamanya itu tidak banyak tidur. Kalau di saat masyarakat tidur, ulamanya bangun, bermunajat kepada Allah, tadarruk kepada Allah, minta kepada Allah SWT. Masyarakatnya tidur, lah ulamanya bangun. Orang yang bangun bisa membangunkan orang tidur. Jadi ketika mereka mengingatkan masyarakat, lah ulamanya selalu terbangun, terjaga. Masyarakatnya tidur, orang tidur dibangunkan gampang. Tapi kalau zaman sekarang kita melihat dakwah di mana-mana, tapi kok efeknya terasa kurang, tidak maksimal seperti dulu. Alasannya kata beliau tadi, karena di zaman sekarang orang awamnya seperti orang yang mati walaupun hidup, tapi seperti orang mati. Lah ulamanya ahli tidur. Dan bagaimana mungkin orang tidur bisa membangunkan orang mati? Ya tentu tidak akan bisa. Bagaimana caranya kita hidup? Yang dimaksud hidup yang hakiki adalah hidup hatinya. Dengan bagaimana caranya kita menghidupkan hati kita? Yaitu dengan memperbanyak zikir, menyebut Allah, dan zikir menyebut Rasulullah SAW, dan juga takwa kepada Allah SWT. فكل من أراد الحياة لقلبه فليستقيم على تقوى الله وليدم على ذكر الله وعلى الصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن في هذا حياة القلوب ومطالعة سيرة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وشمائل حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاق حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم تحيا القلوب وتشحث الهمة في ماذا؟ حتى إذا حيت القلوب رغبت. في ماذا ترغب القلوب؟ ترغب في حياتها. وما هو حياة الروح؟ بماذا تحيا الروح؟ بالزيادة من العلم. فإن طعام الأرواح الزيادة من خيرات وبركات العلوم النافعات، كما أن طعام الأشباح الغذاء، فذاك طعام الروح. كما أنك إذا جلست 3 أيام بدون طعام يتأثر جسمك الظاهر، كذلك إذا جلست أيام 3 بلا شيء تزداد فيه في دينك وبينك وبين الله سبحانه وتعالى من طاعة أو علم يقربك إلى الله، فإن الروح تضعف. وأنت بالروح أنت إنسان لست بهذا الجسم، فإن هذا الجسم يشاركك فيه الحيوان. فلهذا ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن الحيوان
وأكرمه. بماذا؟ بالعقل. فالعقل يعقلك عن ارتكاب القبيح، لهذا سمي عقلا. والذي يرتكب القبيح ويترك المليح ذاك هو الذي لا عقل له، الذي هو لم يتبع السيد المليح محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Karena itu siapapun yang ingin hatinya hidup, karena hidup yang hakiki itu bukan hidupnya badan, melainkan hidupnya hati. Siapapun yang ingin hatinya menjadi hidup, maka yang istiqomahlah pada takwa. Selalu berusaha meningkatkan ketakwaan. Kemudian lazimi zikir kepada Allah dan lazimi sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditambah mempelajari sirah, biografi, sejarah hidup Rasulullah SAW, perangai-perangai beliau, akhlak-akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan inilah melazimi takwa, zikir pada Allah, sholawat dan mempelajari sejarah hidup Nabi, akhlak-akhlak Nabi. Dengan begitu hati kita akan menjadi hidup, roh kita akan menjadi hidup dengan meningkatkan ketakwaan dan selalu menambah ilmu pengetahuan agama kita. Dengan begitu hati dan roh kita akan menjadi hidup. Roh kita ini butuh makanan, sebagaimana badan kita butuh makanan. Kita kalau tidak makan 3 hari, badan kita akan lemes, tidak punya tenaga. Begitu juga roh kita. Kalau tidak dikasih makan 3 hari, maka akan lemes. Apa makanannya roh? Bukan makanan-makanan yang biasa kita konsumsi setiap hari. Makanannya roh kita dalam ketaatan dan ilmu yang manfaat. Inilah. Jadi kalau roh itu lama tidak dikasih makan, maka roh kita akan menjadi lemah. Kita ini menjadi manusia bukan karena badan kita, tapi karena roh kita, karena akal kita. Kalau cuma badan, hewan-hewan juga punya badan, bahkan lebih besar daripada kita. Kita ini diistimewakan oleh Allah, manusia ini diistimewakan dengan akal. Yang dimaksud akal itu apa sih? Bukan kecerdasan, bukan. Akal itu adalah sesuatu yang bisa menghalangi kita melakukan perbuatan yang tidak baik dan selalu menyemangati kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Inilah orang yang akalnya sempurna. والذي سبحانه وتعالى في حركاتك وسكناتك في ظاهرك وفي باطنك، وتكثر من هذا الذكر المبارك فإنه به تقوى الأرواح وتحيا الأرواح بجاه النبي محمد سيد الملاح صلى الله عليه وآله وسلم. الله معي، دائما تستحضر معية الله. إذا أنا أطعته فالله سبحانه وتعالى معي بلطفه ورحمته ونصرته على جميع الأعداء من إنس أو جن. الله حاضري، الله شاهدي، الله ناظري. يعلم الله سبحانه وتعالى ما في ظاهرك وما في باطنك، يعلم ما في سرك الذي لم تتكلم بشفتيك. الله قريب مني. هذا الذكر المبارك إنه قال السلف الصالح يحيي القلوب ويذكرها بعلام الغيوب الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علمه بما في باطنك كعلمه بما في عرشه سبحانه وتعالى. كله علم واحد لله سبحانه وتعالى، وعلمه سبحانه وتعالى لكل معلوم شمل. فإذا خطر في بالك خاطر سوء فاستحي من الله. هذا إيمان. هذه دل على أنك روحك حية. قال صلى الله عليه وسلم من استحيا حق المؤمن من استحيا من الله حق الحياة. كيف يستحي من الله حق الحياة؟ أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. هنا تكون استحييت من الله حق الحياة، وهذا من الإيمان، بل من كمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
termasuk yang bisa memperkuat roh kita. Jadi roh kita menjadi kuat. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau, manusia itu menjadi istimewa karena rohnya, bukan karena badannya. Yang bisa memperkuat roh kita adalah selalu muraqabah kepada Allah. Sadar kalau kita ini setiap saatnya di bawah pengawasan Allah, di dalam pantauan CCTV Allah. Kalau kita selalu sadar setiap saatnya kalau kita ini diawasi oleh Allah, maka dengan begitu roh kita akan menjadi kuat. Dan kemudian kita mengijazahkan sebuah zikir yang sangat barokah. Ini kalau kita lazimi, sering kita baca, insya Allah agar kita diawasi oleh Allah dan akan membuat roh kita menjadi kuat. Ini zikir ini yang banyak dibaca kata beliau karena ini sangat barokah, yaitu Allahu ma'i, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu qaribun minni. Allahu ma'i, Allah selalu bersamaku. Maksudnya selalu bersamaku kalau aku dalam ketaatan ibadah, maka selalu bantuan Allah akan datang bersamaku. Allahumma Allahu hadiri, Allah selalu hadir bersamaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Allahu nadhiri, Allah melihat aku, mengetahui apapun yang aku lakukan, baik yang ada di dalam batin ataupun zahir. Allahu qaribun minni, Allah dekat denganku. Nah, ini zikir ini sangat barokah. Kata para ulama salaf, ini kalau dilazimi akan menghidupkan hati kita dan selalu kita akan ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini pengetahuannya tidak ada perbedaan antara sesuatu yang kecil atau yang besar. Pengetahuan Allah terhadap apa yang ada dalam pikiran dan hati kita itu sama seperti pengetahuan Allah terhadap apapun yang ada di arasy. Ketika kita terlintas dalam pikiran kita, pikiran yang jelek, maka malulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang beriman secara hakiki. Orang yang beriman secara hakiki yaitu orang yang betul-betul malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita betul-betul malu kepada Allah? Yaitu dengan menjaga kepala dan apapun yang terlintas dalam kepala kita. Kepala kita ini semua, mata, hidung, mulut dan seterusnya, telinga kita, kepala kita jaga. Dan apapun yang terlintas di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita, itu kita jaga. Kemudian juga menjaga perut dan sekitarnya. Perut dan sekitarnya, itu kita jaga. Inilah hamba yang betul-betul malu kepada Allah, yang berarti imannya kuat. Kulluna nuhibbu Nabi Muhammad SAW. Man la yuhibbu Nabi? Lakin alamat al-mahabbah at-ta'ah. علامة المحبة امتثال الأمر. فلهذا كان الصحابة أكثر الناس إيمانا لأنهم أكثر الناس طاعة لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، ما بالوا بدنيا، ما بالوا إلا بسلامة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا تغذت أرواحهم بمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، برؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسماع حديثه. حتى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ثوبان: يا ثوبان ما لي أراك هزيلا نحيفا أبك مرض؟ قال: لا يا رسول الله، ما بي مرض، ولكنني إذا مضى أيام لم أرك فيها يا رسول الله لم يطب لي منام ولم يطب لي طعام. فقال له صلى الله عليه وسلم عندما رآه شاحب اللون مصفر اللون قال: أبك مرض؟ قال: لا، ما هو إلا ذاك يا رسول، لكن زادني هما عندما فكرت. قلت: هذا في الدنيا إذا ما رأيتك فيها، فكيف في الآخرة إذا لم أدخل الجنة لم أرك، وإن دخلت الجنة كنت في أعلاها وكنت دونك في المنزلة. فقال النبي محمد: يا ثوبان المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فسر ثوبان سرا كذا وكأن لم يكن به هم ولا حزن، وعاد لونه كما كان، كأن لم يكن به أذى ولا مرض.
فخرج من عند الأمة فرحا مسرورا وأخبر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، فمن لقيه أخبره بكلام النبي فسر الصحابة سرورا عظيما، فاتخذوا ذلك اليوم الذي سمعوا فيه حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عيدا لهم. ليه؟ لأن كلهم قلوبهم قد اجتمعت على محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا يكمل الإيمان كلما زدنا محبة وطاعة وكلما زدنا غيرة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سمعنا من يسيء إلى الدين أو يسيء لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد من هناك من غيره على الأمة المحمدية على نبيها، لأن فخرنا محمد وذخرنا في الدنيا والأخرى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن الصحابة يغارون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل من آذاه أو سبه وشتمه قام الصحابة كل واحد يحمل سيفه. ليه؟ غير على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بيننا حاضر لم يغب عنا إلا شخصه، لكن روحه بيننا حاضرة في كل قلب مؤمن صادق الإيمان. روح النبي حاضرة، لأن استمداد نور الإيمان للمؤمنين من نوره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما ثبت إيمان في قلب مؤمن إلا من اتبع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يقوي هذا النور في قلوبنا ويزيدنا نورا في ظاهرنا وفي باطننا، ويجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي ظاهرنا نورا وفي باطننا نورا، وينور البصر والبصيرة ويجعل البصيرة منيرة، ويجمعنا وإياكم بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما، وهو راض عنا في عافية وسلامة مع كمال تقوى واستقامة يا رب العالمين. Setiap kita pasti ngakunya cinta Nabi. Siapa yang tidak cinta Nabi? Semua kita ngaku cinta Nabi. Tapi yang namanya cinta itu ada tandanya. Di antara tanda terbesar cinta seseorang kepada Nabi adalah dia taat, mengikuti apapun yang diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling cinta kepada Nabi itu adalah sahabat. Orang yang paling kuat imannya adalah sahabat. Kenapa? Mereka lah orang yang paling taat kepada Nabi dan orang yang paling cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu rela mengorbankan nyawanya, anaknya, hartanya demi untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu saking cintanya kepada Nabi, rohnya mereka itu menjadi hidup karena kecintaan mereka kepada Nabi. Bahkan bukan hanya rohnya, badannya mereka itu, makanan badannya sahabat itu bukan seperti kita. Badannya sahabat itu makanannya adalah melihat wajah Nabi dan mendengarkan sabda-sabda Nabi. Kalau sudah melihat Nabi, mendengarkan sabda Nabi, mereka lupa makan, tidak ingin makan, tidak selera makan, udah terasa kenyang. Sampai badannya pun makanan pokoknya adalah melihat dan mendengarkan sabda Nabi. Sebagaimana kisah yang sudah sangat terkenal, yaitu kisah Sayyidina Thawban, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Sayyidina Thawban ini bertemu dengan Nabi dalam keadaan pucat, kurus, lemes, seperti orang sakit parah. Akhirnya ditanya oleh Nabi, "Wahai Thawban, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu kok pucat, kurus, lemes? Memangnya kamu sakit?" Sayyidina Thawban jawab, "Wahai Rasulullah, aku tidak sakit apa-apa." Nah terus, kenapa kamu kok seperti ini kondisi kamu? Sumpah Rasulullah, saya itu galau. Memang galau kenapa? Kata Sayyidina Thawban, "Iya, aku ini Rasulullah sering mikir, aku ini kalau di dunia beberapa waktu saja tidak melihat engkau, aku tidak enak makan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Beberapa hari saja aku tidak melihat engkau Rasulullah, tidak mendengarkan perkataanmu Rasulullah, aku tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Akhirnya aku mikir, wahai Rasulullah, ini di dunia kapanpun aku ingin bertemu engkau bisa, tapi seperti ini kondisiku. Nah bagaimana? Aku mikir Rasulullah, bagaimana nanti aku kalau di akhirat nasibku?
seandainya aku tidak masuk surga, ya jelas tidak akan bisa melihat engkau selama-lamanya. Dan seandainya pun aku dimasukkan surga oleh Allah, tentu kelasnya beda. Aku di surga yang biasa-biasa saja, engkau di surga yang istimewa, VVIP. Lagi-lagi, walaupun masuk surga, aku tidak akan bisa melihat engkau. Itu yang membuat aku sedih Rasulullah, sehingga kondisiku seperti ini. Maka akhirnya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira pada Sayyidina Sahabat. Wahai sahabat, dengarkan. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah sampai nanti di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Jadi kalau orang itu cinta pada Nabi, maka sampai di hari kiamat pun akan terus berkumpul bersama Rasulullah SAW. Mendengar sabda Rasulullah yang ini, Sayyidina Sahabat langsung gembira, lemesnya hilang total, pucetnya hilang, langsung seger wajahnya. Jadi kayak orang yang sehat luar biasa, yang padahal asalnya sudah sangat lemes, pucat, kurus. Beliau kemudian langsung menjadi seger dan bersemangat. Akhirnya beliau keliling ada di Madinah itu memberitahu siapapun yang beliau temui. Setiap ketemu sahabat, Nabi barusan bilang almar'u ma'aman ahab. Ketemu orang lain, ini lagi almar'u ma'aman ahab. Nabi mengatakan demikian. Sahabat itu gembira luar biasa. Karena apa? Sahabat yang lain yang ada di pikirannya sama seperti yang ada di pikirannya Sahabat. Gelisah, galau, kalau takut nanti di akhirat tak bisa berkumpul Nabi. Karena itu ketika Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab, setiap orang itu akan bersama orang yang dia cintai, mereka sahabat menjadi bergembira luar biasa. Dan mereka menjadikan hari itu hari di mana Rasulullah mengucapkan hadis almar'u ma'aman ahab, dijadikan hari raya oleh para sahabat. Karena itu hidupnya roh kita, kuatnya iman kita itu akan timbul kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita iman kita lebih kuat, harus itu ditumbuhkan, dipupuk rasa cinta kepada beliau. Dan kita harus cemburu, harus marah kalau ada orang yang melecehkan Nabi atau menistakan Nabi. Kalau Nabi dinistakan kita dalam hati kita. Kenapa? Kebanggaan kita tidak ada lain, hanya Nabi Muhammad SAW. Yang bisa kita andalkan baik di dunia maupun di akhirat, tidak ada yang lain, hanya Nabi Muhammad SAW. Layak itu Nabi Muhammad dilecehkan kok diam saja. Tidak boleh. Sahabat itu kalau Nabi dilecehkan, mereka langsung marah, langsung ngambil pedangnya mau membunuh siapapun yang melecehkan Nabi. Dan Nabi sekarang yang tidak ada di tengah-tengah kita itu hanya badannya. Adapun rohnya Nabi selalu bersama kita. Yang gak ada di tengah-tengah kita hanya badannya saja. Rohnya Nabi hadir. Di mana? Di setiap hati orang yang punya iman. Setiap orang yang imannya benar, pasti ada rohnya Nabi. Kenapa? Iman itu ada dalam hati seseorang gara-gara ada roh Nabi, gara-gara ada pancaran nur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi gak ada di hati seseorang, kafir orang, tidak punya iman orang itu. Karena itu beliau berpesan agar supaya kita harus punya ghirah, punya rasa cemburu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi dilecehkan. رجل كان فاسقا في مصر وكان يشرب الخمر فجاءه رجل كافر عندما رآه لا يستطيع أن يشتري خمرا وقال له أعطيك ما تشاء من الخمر ووضع بين يديه قوارير الخمر لكن أطلب منك كلمة واحدة. قالوا ما هي؟ قالوا أن تسب محمد. فحمل القارورة الخمر وضربها على رأس ذلك الكافر وخرج من عنده هاربا عندما رآهم يطلبونه. ففي الليل رأى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا منه بما فعل غيرة عليه، وأصبح الصباح تائبا نادما على الأوقات الذي ضيعها في الماضي في معصية الله، فصار من أولياء الله ببركة حبيب الله وبركة الغيرة على حبيب الله ونصرة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
فإن الغير عليه ونشر دعوته وشريعته وإحياء سنته هي أقرب وسيلة تقربك إلى حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يوفقنا وإياكم للقرب من هذا الجمال العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ada sebuah kisah ini tentang begitu dulu ketika Nabi dinistakan, dihina. Dulu itu ada orang pemabuk, pecandu minuman keras ada di Mesir, fasik, senengannya mabuk, hobi mabuk. Suatu hari karena dia sudah kecanduan minuman keras, dia bingung, kepingin beli khamr, kepingin beli minuman keras, tidak punya uang, bingung. Tak jelas kalau itu. Jadi kebingungan. Ada seorang kafir pemilik bar melihat ini pasti ingin mabuk, tapi tidak punya uang. Akhirnya didatangi. Si kafir ini bawa khamr 1 krat. Jadi khamr sangat banyak, beberapa botol dibawa. Kamu ingin mabuk? Berkata pada si muslim yang fasik yang pemabuk tadi. Kamu ingin minum khamr, ingin minuman keras? Iya. Tidak punya uang kan? Iya. Sudah, ini khamr yang sangat banyak ini minuman keras yang sangat banyak ini untuk kamu semuanya gratis dengan satu syarat. Apa syaratnya? Ucapkan 1 kata saja yang melecehkan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia, si kafir tadi siap memberikan khamr sebanyak-banyaknya, minuman keras sebanyak-banyaknya, asalkan dia si fasik ini, pemabuk ini mau mencaci Nabi hanya dengan 1 kalimat saja. Apa yang dilakukan si pemabuk tadi? Langsung botol khamr gitu, minuman keras itu diambil, dipentung, dipukulkan kepada kepala si kafir tadi. Setelah itu dia lari, karena dikejar akhirnya dia lari. Malamnya dia tidur, mimpi ketemu Rasulullah SAW. Pemabuk mimpi ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah begitu bergembira dan senang atas apa yang dia lakukan sebagai wujud kecemburuan ketika Nabi mau dihina. Paginya setelah bangun tidur dia langsung nangis, bertobat serius, menyesali tindakannya yang selama ini, dan sampai akhirnya dia menjadi salah satu pembesar aulia ada di Mesir. Pemabuk jadi wali. Gara-gara apa? Gara-gara cemburu ketika Nabi dilecehkan, gara-gara menghormati Rasulullah SAW. Karena itu beliau tadi berdoa semoga Allah memberikan rasa cemburu pada hati kita yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. الله يبارك لنا ولكم إن شاء الله في الأوقات والأقوات، ويبارك لنا في هذا الشهر الفضيل المبارك، شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم أن من قرأ مولدا في هذا الشهر المبارك مضى عامه في أمان من المصائب والأذيات والفيروسات. Beliau juga berdoa kepada Allah semoga Allah memberkati kita, memberikan barokah sebesar-besarnya kepada kita di bulan yang penuh barokah ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama ada yang berkata, siapapun yang membaca maulid Nabi di bulan yang penuh barokah ini, bulan Rabiul Awwal, maka sepanjang tahun dia akan dijaga dan dilindungi oleh Allah dari malapetaka, bencana, penyakit atau virus atau apalah yang tidak menyenangkan. وقال العلماء أن من قرأ سيرته وشمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم أو كتبها وحملها كان حرزا له وأمان من المصائب، أمان من البلايا، أمان من الأذايا، أمان من السرقة والحريق والغرق، أمان من الحوادث سواء حوادث سيارات أو حوادث طيارات أو دراجات، وأمان من الفيروسات. كل ذلك ببركة سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم، فإن شمائله أمان في المكان الذي تتلى فيه، أمان لحاملها إن كتبها وحملها، فإن فيها حرزا مكينا لا يتخطى. لكن على الإنسان أن يصلح نيته وقصده في كل أفعاله وأقواله، فإن المرء عند قصده وعند نيته، فالله يحسن نياتنا ومقاصدنا
ويجعلها كلها على وفق شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa siapapun yang membaca sejarah hidup Nabi, membaca perangai Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi, atau menulisnya, jadi sejarah Nabi atau akhlak-akhlak Nabi atau sifat-sifat Nabi ditulis di kertas kemudian dibawa kemana-mana atau dibaca, ini akan menjadi perlindungan bagi dia, keamanan bagi dia dari segala macam musibah, bencana, malapetaka. Dia akan dijaga dari pencurian, dari kebakaran, dari tenggelam atau kecelakaan, baik kecelakaan di darat, laut maupun ada di udara. Dan dia juga akan dijaga dari segala macam virus atau penyakit. Karena itu, mari khususnya di bulan ini beliau menyemangati kita untuk sering-sering membaca sejarah hidup Nabi, akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi, atau menulisnya di kertas dan kita bawa kemana-mana biar kita dijaga oleh Allah SWT. Tapi harus didasari dengan niat yang baik. Di dalam segala ucapan atau perbuatan kita, mari kita dasari dengan niat yang baik. Karena yang dinilai oleh Allah dari seseorang itu adalah apa tujuan dan niatnya. Karena itu kita memohon kepada Allah SWT agar supaya Allah memperbaiki niat dan tujuan kita. Allahumma inna